वेलकम बैक टू माय चैनल सिंचन फैमिली। राधे राधे। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, दोस्तों को प्यार, छोटों को आशीर्वाद, नए दोस्तों को मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो फिर मेरे साथ एक बार बोलिए, नूतन सकाल नूतन आलो, সবাই মিলে থাকবো ভালো, গুটি গুটি পাই তোমরা সবাই আমার পাশে এগিয়ে चलो। तो देखिए, बहुत दिन के बाद छोटा सा एक ब्लॉग वीडियो लेके फिर से हाजिर हो गई। तो सवेरे सवेरे नहा धो के आप लोग तो देख ही सकते हैं, मैं सवेरे का काम पूरा ख़त्म करके बच्चों को स्कूल भेज के, उसके पापा को ऑफिस भेज के, उसके बाद अपना काम पूरा ख़त्म करके अभी आ गई पूजा के काम में। आके राधा रानी और कृष्ण भगवान को नहला का कपड़ा वगैरह चेंज करना है, तो सोची नहीं थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ बहुत दिन के बाद, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा, राधा रानी का ड्रेस कैसा लगा, कलर कैसा लगा, और भी ड्रेसेस है दिखाऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। थोड़ा राधा कृष्णा जी के लिए मार्केटिंग किया था। लेकिन एक बात क्या है, मैं जो मुकुट खरीदी थी राधा कृष्णा जी के लिए स्टोन का, अच्छा लगा था, बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत बड़ा हो गया वो मुकुट। मैं सोची थी आज पहनाऊँगी, लेकिन पहना नहीं पाई क्योंकि वो इतना बड़ा बड़ा है ना, मतलब इनके सर में बहुत बड़ा दिख रहा है और खुल जा रहा है बार बार, तो इसलिए नहीं पहनाऊँगी, सिर्फ ड्रेस ही पहनाई। तो देखिए ये येलो कलर का ड्रेस कैसा लगा, कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़। ये देखिए, ये जो मुकुट है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बोल रही थी। तो देखिए कितना बड़ा है, बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। देखिए नहीं हो रहा है, कितना बड़ा है, इसलिए मैं पहले का जो मुकुट था उसी को लगा के दूंगी। तो देखिए जो पहले वाला मुकुट है उसी को मैं सेट करके अभी राधा रानी को अपने स्थान में बिठाऊंगी। उसके बाद कृष्ण भगवान जी को आप लोग पीछे देख ही सकते हैं, तो उनको नहला धुला के सब कुछ करके उनको भी बिठाना है। तो आपके लोगों के मतलब घर में किसके घर में राधा कृष्ण है, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। देखिए, और ये जो पीछे लगाई ना, ये मैं लाई थी मतलब राधा कृष्ण का आसन करके बिठाने के लिए। तो ये जब बिछा रही हूँ ना आसन के नीचे, तो ये लाइट मतलब ढक जा रहा है, तो लाइट ढक रहा है, इसलिए मैं उसको पीछे की तरफ सेट कर दिया। तो अभी करवा रहा मेरे कृष्णा बेटा को नहलाऊँगा, उसके बाद कपड़ा वगैरह चेंज करके नया कपड़ा पहनाऊँगा। थोड़ा सा दूध दे के नहलाती हूँ, पहले पानी, उसके बाद दूध, उसके बाद जो हम लोग अगुर बोलते हैं, सुगंधी जो बोलते हैं कोई को, उसको भी देते हैं, तुलसी का जल, ऐसा प्लेन मैंने वाटर पानी, तुलसी का पानी है, ऐसा पानी ये बारी बारी से। तो देखिए कैसा लग रहा है, प्लीज़ दोस्त कमेंट्स कीजिएगा। और अकेला अकेला मतलब रिकॉर्डिंग करना भी मतलब इतना आसान नहीं होता, तो नहीं सोची थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो आज हम लोग जाएंगे थोड़ा कृष्ण मंदिर भी जाएंगे, उधर का क्या कुछ है नहीं है, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप बने रहिए, देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स, लाइक और शेयर कीजिए। व्यूज़ तो बहुत आते हैं, लेकिन कमेंट, लाइक ये सब कम आते हैं दोस्तों। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इतना सपोर्ट करते तो एक कमेंट्स भी लिख दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। कम से कम हरे कृष्णा ही लिख दीजिएगा, राधा कृष्णा ही लिख दीजिएगा, या फिर राधे राधे लिख दीजिएगा। आज का जो पूरा वीडियो है कृष्ण भगवान और राधा जी के ऊपर है। ये देखिए मैचिंग ड्रेस, कृष्णा जी का भी येलो कैसा लग रहा है दोस्तों। और ये सब ड्रेस ना बहुत सस्ते में मिला, बहुत सस्ते में मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बोलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, एक ही बात बोलती हूँ बार बार। भी येलो ड्रेस पहनी है, को सब लोग देखो। तो देखिए कृष्णा जी तैयार हो रहे हैं, पैर की कितना सुंदर, कृष्णा तो ऐसे ही सुंदर है। कैसा हुआ ये ड्रेस, हमें उनको मतलब हम क्या उनको सुंदर बनाएंगे ड्रेस पहना के।
स्वयं कृष्णा ही तो पूरा जगत है, दुनिया है, कृष्णा जी के सब। देखिए कितना अच्छा है बेटा। ड्रेस, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये वाला ड्रेस। ये लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, पीछे से मैं जो पिन है, पिन खरीद के लाई थी, उसी को मतलब लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार तो उंगली में चुभ भी गया, पिन जो है उंगली में चुभ गया था पूरा। देखिए बहुत देर लगा इसको सेट करने में। अच्छा लग रहा है ना, ब्लू कलर, पिंक कलर, येलो कलर कॉन्ट्रास्ट है। और ये कृष्णा जी का जो बंसी है ये चांदी का है, और ये जो लॉकेट है ये सोने का है। अगर कृष्णा जी कृपा करेंगे तो लॉकेट के साथ एक चेन भी बना के देने का इच्छा है। कब कैसे करवाएंगे पता नहीं, भगवान, हमारी इच्छा से कुछ नहीं होता, भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है। मुकुट है तो पहनाने के लिए और बहुत ये बड़ा कृष्णा जी का जो ये मुकुट ये चांदी का है। चलिए बैठ जाइए राधा रानी। कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ बोलिएगा, देखते रहिए। अभी बैठ गए राधा कृष्णा दोनों। येलो येलो मैचिंग मैचिंग, राधा कृष्णा येलो येलो मैचिंग मैचिंग। हम लोग आ गए तनुश्री के घर। यहाँ से कृष्ण मंदिर थोड़ा नज़दीक होता है, हम लोग कृष्ण मंदिर जाएंगे। कृष्णा इधर ट्रेंडिंग सॉन्ग का बाजा बजाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे पूरा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कृष्ण मंदिर वाला वीडियो, तनुश्री के घर का वीडियो, वही आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ दोस्तों। ये बॉल है क्या? ये बॉल है? এই মারিস না রে বাবা। আরে হাত দিয়ে ওকে আংলাই কো বারবার। ও তুই শাহরুখ খান হাত দি কি রে? শাহরুখ খানের না আংলা বন্ধুরে। স্টার্ট। গান গাও। हाँ गानটা गाओ। घर जला है तेरा क्या बिगड़ा मेरा, तुझे तो नया यार मिल गया। গানটা তুই গা, আমার গলা ভালো না, তুই গা। क्या बिगड़ा तेरा तुझे तो नया यार मिल गया हो, तुझे लाकर मुझे, तुझे तो तेरा यार मिल गया। আচ্ছা পেঁপে গাছ থেকে পেঁপে আরে বড় হয়নি তো। এই দেখো মাথায় কিন্তু কষ পড়লে ওই এক ভাই উঠেছে লাগাল এটা কষ পড়বে। पपीता चोर देखिए, पपीता चोर देखो, मुखটা সাইডে রাখো, কষ পড়বে। भाई का घर से ले रहे चोरी थोड़ी। नहीं नहीं चोर 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 चोर, बस হবে হবে হবে, নামো 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 নামো। না লাগবে না, আর লাগবে না, বাকি সবগুলো ছোট। আরে এগুলো বাচ্চা রে, ছোট ছোট থাক, এনাফ এনাফ, এটাই থাক। অনেক ছোট, একটা তো এটাই তো।
দারুণ 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 ভালো লাগে না নামটা। কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ নামটা তো দারুণ কথা বলে। অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি বিশেষ করে আগামী আমাকে শুধু বলবে তুমি মন্দির ভালোবাসো, আর উনি যে মন্দির দেখলে ডুবে যায় এটা বলবে না। এটার কিন্তু দোষ নাই, আমারটা দোষ আছে। আচ্ছা বড়া অবতার। কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে রাম কৃষ্ণ হরে 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 রাম যাও যাও শুনতে ডাকছে তোমাকে। রাম 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 হরে এখানে মানে মানুষজন এসে থেকেও ক্যামেরাটা সঠিক সময় আমাকে ধোকা দিয়ে দেয়, ক্যামেরাটা সঠিক সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। ও মা, এটা ইসকনে কোন গরু? এরকম মানুষ গরু তো আমি দেখিনি। কি করবি তুই এগুলো? আচ্ছা আই কৃষ্ণা, আই কৃষ্ণা, এখান থেকে নিয়ে যা একটু হাতে করে, ওদেরকে খাওয়াবে। দেখ হার্দিক দাদা তোদের জন্য এনেছে। বাবা চোখগুলো কি বড় বড়। কলা নিয়ে আসলে ভালো হতো না? ও মা, কে খাওয়াচ্ছে? হাড্ডি বিস্কুটও খায়, বিস্কুট নিয়ে আসেন, বিস্কুটও খাবে। বিস্কিট খায় না? হ্যাঁ, মেরি বিস্কিট, পাউরুটি, যে কোনো বিস্কুট খাবে। ওই বাবা বিস্কিট পাউরুটি নিয়ে আস না। সব কিছু খায়। বাবা, বাবার সঙ্গে গিয়ে নিয়ে আয় তো বিস্কিটের প্যাকেট নিয়ে আয় তো। ওই বাবা আছে এখানে, বাবাকে বল। থ্যাংক ইউ মানিক। বাবা এগুলো খুঁজে লেগেছে রে। আনতে গেছে বিস্কিট, তারপর খাবি। শব্দ করে। শালা একবার আসতে লাগে। বগুলা, ও গরুটার নাম বকুলা। বগুলা, বগুলা, বগুলা না, বহুলা।
আচ্ছা আচ্ছা, নাম নিয়ে ডাকলে ওরা বুঝে না। হার্দিক দাদা দেখি একটু তাকাও। দেখে নিয়েছে না? না তোমারটাও করো, তুমি এক সাইড দিয়ে করো, সুন্দর করে ওই সাইড দিয়ে করো। মুখের মধ্যে দাও, কিচ্ছু হবে না, ওই দিকটা দাও। সব কটাকে দিস বাবা, সব কটাকে একটু একটু করে দিস, বাদ যেন না পড়ে। শোনা, মুখের মধ্যে দাও। ও বাবারটাও কর, বাবা যে মুখে খাইয়ে দিছে। আচ্ছা তুমি বাবার কাছে যাও, বাবারটা একটু করো। ওইটা উনার কাছে দাও না, উনার হাতে দিয়ে দাও, উনি দিয়ে দেবেন। এই পাশে আছে, এই পাশে আছে, এইগুলা হয়ে গেছে সবগুলা। এই পাশের গুলোকে দাও। এগুলোকে দাও। খুশি হয়েছে, সব কটাকে দিয়েছে। ওই লাস্টে একটা ছিল, ওরে বাবা। বিস্কুট গুলো কোথায়? বিস্কিট ওইখানে, ও এখানে, ওখানে লাস্ট ওই দিকে আছে, ওগুলোকে দিয়ে। এই কৃষ্ণা পড়ে গেল তো, উঠিয়ে দে। উঠিয়ে দাও। হ্যাঁ এদিকে আয়। হ্যাঁ এক পাটির দাঁত হয়, এই যে এগুলোকে দে, বিস্কিট গুলো দে, এই বিস্কিট খুলে দে। আরো আছে ওইদিকেও দাও। এ বাবা এগুলোকে বিস্কিট দিয়ে দিয়ে ওইগুলির কাছে যা, খেতেও পারে না। ওইদিকেও আছে। আরে একটু খাওয়ার জন্য কি করছে। ওইদিকেও আছে বিস্কিট, ওইদিকেও দাও। বাবা এইদিকে তো বেশ বড় বড় আছে। দুটোই আছে নাকি? আরে মুখে দাও না, তুমিও কি ভয় পাও? কিসের ভয়? বাধা আছে। দে দে, দুটো বিস্কিট দে এটার মুখে। কত বড় বড়, দেখো ভয় লাগে না? পিঁপড়ের ওইদিকে যাস না, পিঁপড়ে। আরে ওই কালো দুটোকে দাও না, ওই দুটোকে দেয় না বাবা, লাস্টের দুটোকে। তনুশ্রী ওইগুলোকে দাও তো, ওইগুলো পাইনি আমি তো, জীবনে দিতে পারবো না। কাটা কাটা। হ্যাঁ এদের উপরের পাটিতে দাঁত হয় না। না এই দেখ, পিঁপড়ে আছে কিন্তু কামড়াবে, আমার কামড়ে দিয়ে 4-5টা। তনুশ্রী দাদার মতন বিস্কিট রেখে দিচ্ছে। ভয় লাগে না? আমি তো সামনেই যাব না তোমাকে। এই তনুশ্রী তুমি যাচ্ছ, আমি পাঠাচ্ছি, আমি তো সামনেই যাব না। এই যে খুশি হয়েছে রে, কি খুশি হয়েছে না? ওম দেখে করিস কিন্তু। এটাকে দাও না গো। এখানে চিটিগুলো চিঠি না পুরো? খায় তো না কেউ, আর যদি তোমার এখানে তো প্রচুর কুকুরও আসে। কুকুরে নিয়ে দিব। আজকে দিয়েছিলাম কি? বুঝছো? 15টা দিছি। 15টা বিস্কিট তুই কুকুরকে দিয়েছিস? গোবিন্দ। বাচ্চাদের জন্য আস্তে 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 বাচ্চাদের জন্য সাবধান। কামড়াবে। বাচ্চা অনেক সময় কি করে জানেন, কুকুরকে দিবে না দিবে এরকম করে তখন কামড়ে। ঠিক। বাচ্চারা কি করে, ওদের কি খেলা করে। হ্যাঁ দিবে দেবে। ওনাকে কি চিনে দেখো কিভাবে কাটছে হাতটা। ও মা, বাচ্চাগুলো তো ঠিক করে বাচ্চাগুলো করো না। কুকুররা এরকম করে তো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর কামড় দিয়ে দেবে। এগুলো এমনি চিনে মানে গেটের সামনে থাকতে থাকতে না এটা মানে আদত হয়ে গেছে। চিনে যতক্ষণ না দিব, যতক্ষণ না দিব আবার আসলে জাম করার এইসব আবার নেই, মানে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ তুমি ফেলবা। তাহলে আদর করলে কিছু বলবে না, খেতে না দিয়ে যান তাহলে। দেয় তো সবসময়। আর এগুলো না ও আমাদের বাবা গলা উঠিয়ে দিয়েছে, দেখ চুলকে দেওয়ার জন্য। গেটের সামনেই সবসময় খেতে দিই থাকে। তো, আপনিই দেন। আমি দিই না দিই আমার কিছু বলবে আচ্ছা। না। আমাদের লোক আছে দেওয়ার, আমাকে তো ওরা চেনে জন্ম থেকে। ও বাবা রে, দেখেছি বুঝতে পারছে যে আমাকে আদর করছে। আদর করছে। আর আদর করলে গরুর গলাতে যদি তুমি আদর করো খুব আরাম পায়। যে মানে এই গরুর আদর এই গলাতে। ওই দেখো কি সুন্দর গলায় আর চোখটা টিপ টিপ করছে। আর এটা লাইভে এরকম করো। বাবা এরকম কর। দাঁড়া, ইউটিউব থেকে লাইভে ছাড়ি, দাঁড়া। এটা দেখি কিভাবে গলা আলগি দিয়ে দিবে। আর একটু বড় হতে লাগবে রে। একটা শুধু দেখা যাচ্ছে না রে, তুই যে গলায় হাত দিচ্ছিস। এটাকে বল গলা মাথা উপর উঠাতে। এটা তো মাথা নামিয়ে দিল, বলে এটা আরাম পেয়েছে না, বলছে এতক্ষণ গলা উপর করে রাখতে পারছি।
তোমরা খাইয়ে দাও বাবা। এ বাবা নে ওই নে বিস্কিট টিস্কিট এনেছে। ব্রেড এনেছি। আচ্ছা আগে ব্রেড খাইয়ে দাও। ওই ও মা বেরোবে না তো? না না বাধা আছে না সবগুলাকে দাও আমার জন্য এরকম করে ওরা দেখে নিয়েছে না? তোমারটাও করো। এই প্যাকেটটা ছিল তুমি এক সাইড দিয়ে করো, সুন্দর করে ওই সাইড দিয়ে করো। মুখের মধ্যে দাও, কিচ্ছু হবে না, ওই দিকটা দাও। সবকটাকে দিই বাবা, সবকটাকে দিই। মাঝখানে না পড়ে শোনা। মুখের মধ্যে দাও। ও আবার তো কর বাবা যদি মা এখানে একটা একলা আছে। আচ্ছা তুমি বাবার কাছে দাও, বাবারটা একটু করো। বাবা ওই কর্নারে একটা আছে। ওটা দিয়ে দিই, ওটা দিতে পারবো না, আমরা দিই। না চপলটা না, আমার চপলটা না, আমার চপলটা না। হ্যাঁ, খুশি হয়েছে। কেন কি ওকে কেউ দেখতেই চায় না? এই পাশগুলোকে দাও। খুশি হয়েছে, সেগুলোকে দাও খুশি হয়েছে, সব কটাকে দিয়েছে। ওই লাস্টে একটা ছিল। বিস্কিটগুলো দাও এ না এই কিটা পড়ে গেল তো, উঠিয়ে দাও। হ্যাঁ, এদিকে আয়। হ্যাঁ, এক পাটির দাঁত এই যে এগুলোকে দে। বিস্কিট খুলে দে। বিস্কিট খুলে দে। আরো আছে ওইদিকে দাও। এ বাবা এগুলোকে বিস্কিট দে, দিয়ে ওইগুলির কাছে যা। খেতেও পারে না। ওইদিকেও আছে। ওরে বাপ রে, ওরে বাপ রে। বাবা নে এখান থেকে নে দাও ওইগুলিকে দে। ওইদিকেও আছে বিস্কিট, ওইদিকেও দাও। ওইদিকে দেখ, এইগুলোকে একটা একটা দিয়ে চলে যায়। দিসনি তো এইগুলোকে? এই ও হ্যাঁ দাও কৃষ্ণা এইগুলোকে দে। আরে নিচে দিচ্ছিস কেন? সাহসী ছেলে, নিচে ফেলে দিচ্ছে বিস্কিট। চল বাবা দিচ্ছে। ওরে ভাই, এগুলি খেতেও পারে না। ভাই দিকে নিয়ে আয়, ভাই আন্টি দিকে বাপ রে, এটা দিতে ভয় লাগবে না? দে দুটো বিস্কিট দে এটার মধ্যে। বাপ কত বড় বড় দেখ, ভয় লাগবে না? পিঁপড়ের ওদিকে যাস না, না আঙ্কেল। এ বাবা পিঠা আছে আমার কাছে নাই তো। ওই নে, আন্টি কাছে নে। তনুশ্রী ওইগুলোকে দাও তো, ওইগুলো পাইনি। আমি তো জীবনে দিতে পারবো না। ভাই দে জিবলি কাটা কাটা। হ্যাঁ, যে উপরের পাটি ওই দেখো মারে মারে। তনুশ্রী পিঁপড়ে আছে কিন্তু কামড়াবে। আমার কামড়ে দিয়ে 4-5টা। তনুশ্রী দাদার মতো বিস্কিট ঠিকই আছে। ঠুসে ভয় দিচ্ছে। লাগে না? আমি তো সামনে যাবো না। কে বলে আন্টি ঠুসে দিচ্ছে দেখো। তুমি যাচ্ছ, আমি পাঠাচ্ছি, আমি তো সামনে দেখতে হবে আন্টিকে, ওই দেখো পুরো মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দেয়। তো ওই একদম ওইদিকে কালো খুশি হয়েছে না? ওম দেখে করিস কিন্তু। এটা খেতেই পারে না বেচারা, তখন থেকে মুখে দিলে। এগুলি জিভে কাটা তো। কাটা না, জিভটা এরকম। এইখানে চিটিগুলো চিঠি না পুরো? ওই এইখানে হার্দিক হাতে এদিকে চলো। ওইদিকে চলো ভালো সময় কাটবো না? আমার তো ভয় করে আমার হাত নিচে ভিতরে ঢুকে যায় হাত নিচে একদম মুখে ঢুকে যায় চাবি হারিয়ে গেলে শেষ। চাবি হারিয়ে গেলে শেষ। এরা বিস্কুট খেতে পারে, সব খায়, সব খায়। এরা কামড় দিয়ে নিচ্ছে, জিভ বার করে না। নিচের পাটি দাঁড়িয়ে উপর পাটি দাঁড়িয়ে। বাড়ছে মানে মানুষজন আরো সমাগম বাড়ছে না? বেশি কিছু না, পাম্প বাড়ছে বলে বিল্ডিং যাচ্ছে। মম কলেবর ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্রইতে সনিগন্ত হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল
হরি বল হরি বল। হরে রাম 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 দাঁড়া না। হরে 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 রাম রাম রাম